Guys, good morning. Guys, good morning. Yan, 8 AM daw, release na tayo. Yan, 8 AM daw, release na tayo. Maliwanag naman daw dun. Maliwanag naman daw dun. And guys, good morning, good morning. And guys, good morning, good morning. Pa-share ng live, guys. Pa-share ng live, guys. Malabatan nyo, guys. Malabatan nyo, guys. And guys, 8 AM release tayo, guys. Guys, 8 AM release tayo, guys. O tayo, 4 minutes lang tayo. O tayo, 4 minutes lang tayo. Mumbon ulit eh. Tawagang boss na. Mumbon ulit eh. Tawagang boss na. Okay lang daw, tay. Okay lang daw, tay. Okay lang daw. Okay lang daw. Okay lang daw. Na-release? Okay lang daw. Na-release? Okay lang daw. Sige. Okay lang daw. Sige, boss, nay. Sige, boss, nay. Nag-video na kayo? Okay, sige. Naka-live na, boss. Nag-video na kayo? Naka-live na, boss. Okay, sige. Ayan, guys, 8 AM daw, release. Ayan, guys, 8 AM daw, release na lang. 3 minutes na lang. Pa-shoutout idol, Sir Rolly. Yan, pa-shoutout idol, Sir Rolly. Time check. Tulda yan, shoutout po. Time check. 7:58, 2 minutes, guys. 7:58, 2 minutes, guys. Yan. Yan. Yan, 2 minutes. Yan, 2 minutes. Ito mag-releasein natin, guys. Ito mag-releasein natin, guys. Pre-release. Yan, guys, good luck sa mga naka-pulling ngayon. Guys, good luck sa mga naka-pulling training. May mga naka-training. Yan, good luck, good luck. Yan, good luck, good luck. Yan, good morning, boss. Good luck. Yan, good morning, boss. Good luck. Congrats sa sana pala rin kayan din. Sana pala rin kayan din ng ibon ko. Yan, kaya na ibon mo yan, boss. Yan, kaya na ibon mo yan, Ambon, boss. Ambon. Yan, guys, pa-share ng live. Yan, guys, pa-share ng live. 1 minute na lang, guys. Release na natin ng ibon yung mga 8 AM. Release na natin ng ibon yung mga 8 AM. Sakto. And release time 8 AM, guys. And release time 8 AM, guys. Good morning, boss. Pa-shoutout, boss. And guys, sa mga naka-training ngayon, good luck sa ibon nyo. Naka-training ngayon, good luck sa ibon nyo. Medyo smash kasi Medyo smash kasi And guys, good luck, good luck. And guys, good luck, good luck. Ilang minuto? Isang minuto, yan, 8 na tay. Isang minuto, yan, 8 na tay.
Oh, Ha? 8 na. Release mo na. Release mo na? Release mo na. Release na guys. Release na guys. Good luck guys, thank you so much. Good luck guys, thank you so much. Dami. Dami. Yun, lubos na. Yun, lubos na. Siya na lang ang natira. Siya na lang ang natira. Na lang guys. Na lang guys. Yan pa shoutout kay Jason. Yan pa shoutout kay Gatdula Jason. Baral, yan shoutout po. Gatdula Baral, yan shoutout po. Check natin guys. Yan ang umakit Check dyan. natin guys. Yan ang umakit dyan. Yan ang sikit yung pako. Ay, mayroon pa sa taas. Ay, mayroon pa sa taas. Nawala na yung mga ibon nyo. Ayun pa. Nawala na yung mga ibon nyo. Ayun pa. Mabilis na wala. Mabilis na wala. Umabol pa yung isa. O galing. Umabol pa yung isa. O galing. Pero pa dyan? Pero pa dyan? Pa. Pa. Yan mga idol, wala na po. Yan mga idol, wala na po. Sabi ni Ka Roger, ipot na lang ang natitira. Sabi ni Ka Roger, ipot na lang ang natitira. Adyan. Adyan. Good luck po sa lahat. Good luck po sa lahat. Maraming salamat po. God bless you all. Happy Sunday mga kapatid. Happy Sunday mga kapatid.